mun entar ke Sunan Ampel santrene sedua ni kecek kolopai serak Bah Soleh serak Bah Son Haji. Siapakah Bah Son Haji? Bah Son Haji Kak Dinto sengokor Masjid Ampel loros persis kalaban Baitullah. Jadi Sunan Ampel ni kapah akatuan santrene saya hanya Son Haji. Son Haji ta'al ijlis ilai yasma' kalam. Son Haji nak jom kau ada kanda setiap yang pilih orang lebih banyak sadar lamba sing rap sapeh setiap alhamdulillah karunya bunga jam kan lebih pendenan kan lamba sing bunga jam setiap karunya tudara siapa mau nyimak lampir ibu lambak dengan dokter setelah karo ngatu gentak coba Masjid Ampel re parajaan kebai pole parajaan pole keng engkok terok Masjid Ampel re loros dak ke Baitullah. Basun haji ni kapah ngalak kreweng kreweng ini kajak pondeng matura ke Bingkar sabe sana polo ke Bingkar sabe sana cobik ke Bingkar sabe sana gendih ke Bingkar make apolong tabing mun pegel tokar cepon orang coba kreweng ngalak ke Bingkar entar kabun bereng masjid pah ekeris sret dari keris ni ke kutak pah padeng orang si atau wabada Baitullah padeng dari Ampel maka napa imaman Ampel ni kecek lor sedek ke Baitullah karena sengi kernekah Mbah Son Haji ketika ekeris ibun bereng pa imaman pah loros orang atau wab sebada Mekah. Makanya langker lamba masjid konah langker konah ibun bereng paimaman lamba elo bengi kan engki makin tak usah makin iya reng se elo bengi lamba ni kay bara se elo bengi anapa mi engki kan arapa mi elo bengi nin de masjid Sunan Ampel ibun bereng sepan egeris pah tembus ke Mekah ni kala elo bengi lamba makanya Basun Haji ni kepahinya may babolong pulan bisa mapulong Ampel ke Mekah ni kebeni bolong tengah na beni banyak may babolong akhirnya langker kona masjid kona ibun bereng ni kebanyak seelo bengi lamba orang banyak salah sangka lobeng ibun bereng pa imaman yang ku kenang na acopa pana beje ngapah yot ya kirobij anli muki masolah kapan mari acopa pa hapezuan ibun bereng langker ku tak tepak kematuan nga ke ajem pate siapa cobaan ni kok cang matuan anja aman to santri pahi copai kiri bori lamba aman to bajingan lebur pan man lemule sape kok dera mangkana pah inya may babolong ma kama beda ebun bere laong masjid yang di bun murdajanya masjid ajarok norok bu iya bun murdajana terrembi ayam sebada ibun murdajana masjid ni katokang sapona Masjid Ampel kalau Basun Haji tokang ke karena Masjid Ampel Bah Soleh ni katokang sapona Masjid Ampel sapuen situng bek to sete oleh 5 tahun Masjid Ampel ni keada senyapu kotor ku tak ceke boleh di kuburan Bah Soleh ni asa apa odi 2 tahun sete boleh odi boleh sete boleh odi boleh sampai sangang kali makanya kuburan ibun murdajana Masjid Ampel ni ke kuburan sanga pager situng ni ke kuburan ring ke seorang kuburan serah Bah Soleh kuburan sanga mak bisa sanga odi sangang kali mati sangang kali mun gula tak geton kak Bah Soleh wali santri na Sunan Ampel wali jadi mun mati kebayin mainan bek patot keng mun kak Soleh tambruda aja sapa ora mun pah mati lem Selasa pah lem Jumat amain kaplek je entar aja asli absa apa iki anang sapre kak anang yare gila yang ngerti ro
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana mun nyelase ka ampel dua walina Allah si apolong i masjid ni kecek kelopai entari Raden Rahmatullah, terus dua santri nasi ngurus masjid ni ka entari cuken situng Mbah Son Haji, si nomor dua iki kak dinto Mbah Soleh. On jelas ki. Lek ada buka jikanya. Aja mun Pak Harimbi susah sih tengah dukun deki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada hadirin antara serokok larang ben serokok muda pada kokos saya kabar lo. Kan nekat lagi. Tore. Yo lain mun soki jumun nginum aing pote de ya mun melarat ju nginum aing saberna pada ada aing pote bener ada saberna pada pala mari masuk buang kak masa ikan tu beda cerita na melo aku mi teh mancung mari nginum Coca-Cola gede beda sesini kak nah tangki ku tak apa nah apa begitu mun soki juga kan romana raja kamar telok juga mun si cek soki itu juga kamar sangat mun semenarat juga kamar situ pada kak make kamar sangat mun tedung pakun sa kamar saya kenengi masa pulan kamar sangat semalam pah ngale sangang kali mun tak mincret ya dekan padas din detak kalau jangan nafsu selain engki si andi beras belum ngesak ben si andi beras belum kilo kan pada sapereng abi enggak masa pulan belum ngesak pah sakampel deh kan pada kan pada hadirin pada. Makanya gula benajunan nikah tak rangkorang, keng tak cukup nikah penyakit manusia. Akhirnya sesoki andi penyakit sesoki andi penyakit benireng kanto kak, ring borok, dok borok pasian ro, dok borok, oh bahaya ya kok. Dok bodoh gak mau nikan ada kok bodoh. Tabiata manusia nih kalau karjan soki jan cerai kan. Serak saus termasuk sini gumi kan. Wahahaha. Coba sampai menan diobeng ikan tu ni keiketan atosan poluan demai buan dua buan. Berapa jumlah lebih senang teluk seketebu lebet yang bongpah berde malamal masang dapat tak masang. Masang kak ning telok seketebu coba pah soki pesena pah 7 juta tali eben karet mungkin cek 2 juta pah lebet beda malamal pasang takera manusia ni kajian soki tapi ada jan senika lamba ki zaman laib ki melarat mun beda orang tak ya bi bagi kata tangkep mungkin soki alhamdulillah kelar milik kulkas no jabar no kelem kulkas kapio kan lajan soki cek lambe kulkas meni jan lampu jan soki ni lamba kita di kulkas itu cek toko butuh mungkin ada makin nasi aja seminggu kulkas tak apa-apa bener bener hadir kapio ring dina deh sini kemana sini kakak jan soki sajan jere ni kata biat manusia si melarat biasa apa andi penyakit iri si soki cerek si melarat iri ampu agak jaga entunya nata tangke ema ber melekulkas ema temur si kumikil mata balik secelep dia cek ema ber sadi kulkas anyar pah ema temur nakin melaki mixagrip bahkan tabaliknya bener ibu bener tabanik emat dejak romana tingkat lau dere nasi ongko langsung dua bolo emat temur madeteng Innova tanda kala emat madeteng ambulan langsung pengamar ya Allah nikah penyakit ate nikah penyakit ate makanya gula ben sampian muntak ngaku syariat
mun tak ngakui syukur kau leben ajunan mikir di ngoreng ketok saya pikir nikmat sebeda tak enak kerena akhirnya pah timbul penyakit ate mangkan atau di leben sampian sekita andi ampun sa biasa saos cak kapi Allah sa bagi paringi soki cak bong sombong cak tiratir pada ngalak patoroan mate pada tak ekibok lambok lahir pada abengkang kan baru terkadang pulan soki abu pai patau tok pulan senong kembang bekraja bah be toncuung cak mah kita perlu panut tu lek pering ale alele den ale tak ada meni kantor tangki kak ada sing ngaku aja sak kasak todus bu Allahumma sholli ala Muhammad ya tak napa kak andi ni kalau napa sepenting pada tilan jalan takut dak guste pasoki sepenting palambe beda pembangunan masjid tulis daftar bangun masjid le iya kak kok nyumbang kabe berempat trek kak situ mereka ada Roma tak yabir tak napa magi soki sepenting lam ngobu mobil magi peto keng ketetangkel ke bala tretan tak langkung compok gula mobil andi peto mun tetangke parlo napa polisi yang magi malam ko ni takut beda tetangke sakit pah periksa ke rumah sakit kerang manjangan surbejo ki betang mobil le ko ni sampai sing angku jak peto ki bangkui daripada ke surbejo kaki nyalter nyewa 500.000 ngi betan di boy 450 orang sakit ini kata hitam perut tak bengkalan tak ada ngakan cetar kan yang sakit ini bagi kakanan ya si aja gepo lempo orang sakit ini kan tanda ada kan cak nyaman kan ada ini bagi ada kan lopot nih kamu ntar kering sakit ini kecak abek tak ada abek tak obeng ngibe pese mak lekin yang kebayi tamban atampe tina cak nyak banyak kajak sampai bener yang soki cawacan pese petong juta belum juta deh 20.000 buk 20.000 cuman mun ngebe 20.000 je pas sadar sampean cek bitabit beki tuli mole ya le kok kayak ngaker mangkat cek 20.000 ki ada tek kopi kulat tok 16 lema tak lagi yang tuli lema besen aja kopi negan berempat petong ibu lema ki andi otang 2.000 ka orang duan jadi mun masang 20.000 sampai ku ager lek mangkat sini kebuk mun ngibe 100 mun tak deke beri ete cek mule mun ngibe 300 ya ada tek nasi pantes mun ngibe 1 juta nginep mulai ke lekuk nebu kok gedung kan niat lek mulai lekuk pula di kamar kosong deh iya cek dengan ngibe 20.000 padan tek nasi apa benih karoba deh nama ki modal kembeding tuan rumah aja jelas sini kejarana nomor 2 antar kering sakit nih hadirin pernyapari mun antar kering sakit cak akan de orang mate ya Allah cak de antar kering sakit paring mate ke bela kapi sakit apa kaki jelek tahu cang dokter komplikasi apa palang kaki je sehari cak endeng le itu meraro mate ngak kaki arah pecah akan de lain sambian saya aja endeng banyak bukti nale tang epar itu bayi ngak kaki je mate hitam pru barok mate hitam pru temur mate lemah mate kia deh sakit deh kira pikiran bisa ke beliau mate ki laku jo alat tu jantungnya tetapi mentar kering sakit sini kebuk sakit apa le tahu komplikasi jangan komplikasi juga penyakit kaki je kor ngakan pateratur le istirahat pacokop tedung kaki pikiran coba tenang seminggu bayi mate ya pada bunda iya seminggu beberes alok keruk bener nomor telok nyandak ring sakit dia kedebun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad kau tu nyeting mun tak nyeting maki depak tak nyamai nyandak kanjing Nabi ini kemudian entar kering songkan hadirin tojuk nyeting cetak kasih sakit etekku cetak pabi kanjing Nabi itu aki as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak senika makanya cepon Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad
mun entar kering sakit kudu nyeting. Dadi mun nyandek ring sakit saya paling saya laki bini entar kapi. Mun sesakit laki lakine semak-semak seding. Mun sesakit bini binine entar sambil pecet-pecet seding. Cek pata poro. Cek sesakit janda bah lagi nyeleke. Sakit apa lek komplikasi? Iya angak betes saya kok. Marada ku betes bahara ke kapokan ngamak jan bulla jan ke atas le. Siapa keluk haha. Depan sini aku tak paha syukur kak antar kering sakit paha syukur tinggi kak. Nah nikah soki tadi soki ini kesu pertama laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas. Orang soki ini kebeni orang sebanyak tunyana tapi orang sebanyak syukur ate nasi soki. Makin didik mun cukup sampurna kak. Makin banyak mun korang posang. Bener? Yes? Ayo mulai. Terus. Korang mayu jami tahu sih ngucap korang kangkau kagile. Nomor 2 mertunggi buru orang soki ni ke orang saya banyak syukur dah soki ate. Nomor 2 orang soki ni ke saya man kathura infakuhu. Kelak pertama man kathura syukruh. Orang sebanyak syukur. Nomor 2 man kathura infakuhu. Orang sebanyak sedekah. Nanti kering soki kak. Ti nama ke Roma tak raja. Ti nama ke mobil tak andi. Keng mun bedeman amal masang ni ka orang soki. Karena budian ia herat tunya ni kayak ikiba. Karena budian ia herat bekal manfaat tay kolle. Maki soki keng mun cerai. Magi soki keng mun tak beri sampun mate repu bina foto sementara saya mate ni keng cuma melo seksa namun nyari tunya tak kelaben cara halal. Maka japon kisair anak ben bini angkompol pada sejauh sosol sabeka lencak bungkol kakopuran mayit pekol tunya banyak tada senyantol etina etorod bungkol marketunya mayit etokol anak repu colo apol. Maka orang sesoki ini ke orang sebanyak apareng, orang sebanyak abri, orang sebanyak sodako. Oh matura ni kadang kisoki kapi ka. Reng matura ni kadekak libur adik beri, mun adik beri lo di epa banyak ni kadang matura. Bener. Cak cara nggak makin pah beri berkat tungi dengan berempat ratus nih kak. Beri berkat kapi nih kak. Nih kering matura hadirin. Amolotan bentahun kejak berkat ring matura nih kak. Cak gula mangki TikTok beda berkat beri kasor tungi dengan. Jami jangan aja gelu jangan. Beda berkat beri korong manu tungi dengan. Ya mun manu kan lagi betibi. Cak gila tak tahu. Haha. Bada berkat morotan guna mangki Facebook beri aja modi tungi dengan gak aja pote odi tungi dengan guna mikir muna telur alhamdulillah muna taman cok de remah aja meriang guna mungkin kan ring matur kan mangkana mun kanya mak ring matur ni pasti soki kapi hadirin kejo ari beri ya Allah molotan jeng aja cek ringan ada morotan seraja daripada ben morotan ring matur ni bener ki mangkana matur ni kapah makmur bi Allah hadirin tak pada tempat-tempat lain pagi sokin bon lele setengah jam lah boleh berapa polakin jam mati baterai neng atur ge waalaikumsalam tak bingkeng ge Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Ketika ulaban ajunan sepertama khitan sunnat nikah syariata asli syariata Nabi Ibrahim.
Ibrahim. Yang nomor 2, kenapa haji umroh kak dinto termasuk hadirin haji ben umroh kak dinto termasuk lalam pana Nabi Ibrahim. Dan kula diberi kauncengan daerah Tamburu apa nyaman ini? Timur Sungai ini. Bitan kula pada pak nengkak disah bahwa umroh atau haji kak dinto merupakan dalampan dari Nabi Allah Ibrahim, karena setiap jalan kuna haji pada kuna umroh kak dinto nindah panapa setuman ikalaku bi Nabi Ibrahim ben keluargana kati sa'i. Nah apa sa'i ini kah Siti Hajar nyari aing pulan Nabi Ismail ke Arjeng aling-ling sopa ke marwa sopa marwa sampai petong kali akhirnya teti kelakuan sa'i. Apa kelakuan Romyul Jimar abalang cai pondeng matura mentong kasalam be mentong setan Nabi Ibrahim ben Nabi Ismail yang be setan ketika Nabi Ibrahim kak dinto atau apa tanah Allah yang be bi setan pentong bi Nabi Ismail ben Nabi Ibrahim di tempat setan ngambek ni kamangken ibti yang bunter si pentong ben beto petong kali kasa asli na simbol tanda kaula ben ajunan mentong setan. Makanya lembek bede maling oleh nangi cok sape pai jual pai ki haji depak ke Mekah nyari beto saja pai pentong aki ka pebalangan beto nak abeli pole pah bede becana pada setan nak cek dong pentongan. Ni ketunging tungat tu bareng tak gengeng ini keng masuk akal kak cek kesementong setan cek dengan saya ungke haji oleh nangi cok pah mentong kasak cang setan pada setan nak ego. Itu akhirnya menterda pak kapi ke Mekah. Long bolong pesena. Ya amin pagaji keng pesena long bolong. Mun karo amin mun tak long bolong. Ke Mekah ni ke perlu modal hadirin. Perlu modal. Mangkana ke Mekah ni kebune cuma urusan beten, urusan pese. Se nomor telok ni ke takdir Allah kaula ben ajunan. Mun karo keng andi pese mun tandi takdir tak ada pak. Compok kula bode kak. Pulang buat haji bi Allah kita teka sampai makan. Padahal soki. Bode tak pati soki ro. Li beli yang lar-galir ke Mekah. Jadi itu akhirnya menterteka hajat kapi. Menterda pak ke Mekah kapi. Amin. Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana ziyarah. Cerki dah pak ke Mekah Madinah. Amin. Cepon ulama saya setroda pak ke Mekah Madinah pakon mau surah Al-Hajj setiap malam Jumat. Saya orang setroda pak ke Mekah pakon ngamalaki surah Al-Hajj kali itu saat debu Nabi tak kalib As-Syekh Hasan Nawawi Sidogiri. Jadi pasera orang Syekh troda pak ke Mekah setiap malam Jumat pakon mau surah Al-Hajj. Menterbi Allah bisa ngamalaki nggih. Ben menterbi bisa ada pak ke Mekah Madinah. Amin. Allahumma. Le salah starina haji salah dari Mekah Haji Abdul Rashid dengan Ibu Hajjah Rashidah pah marabu lebelah kalau berniat asyukur ke Allah. Allah Ta'ala ni ke ajanji pasera orang saya asyukur dekat nikmat Gusti Allah maka nikmat kak dinto bakal tambahin. Saya orang sekufur maka nikmat kak dinto elaban iblis kalau ben kufur nikmat maka bekal paringin azab sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Baik azab dunya langkong-langkong azab akhirat. Karena melemangkan saja termasuk asyukur ke Allah. Mantar kaula ben ajunan nikmat bi Allah gak dinto tambahe sajen are sajen tambah nikmat selok ke pege baik nikmat dunya langkong-langkong nikmat akhirat. Amin Allahumma. Hadirin asli na guna ben sampean ni kekurang korang asli na. Mun abahas nikmat engki na bangki tak arang korang kula benembian keng kula ben sampean tak kop cokop manusia ni kata arang korang pabring Allah ka kula ben sampean napa sih korang keng manusia kan tak lum kop cokop pangateron kula ben sampean sajen banyak ketika pesen sajen ebe mangkana kula ben sampean tak lum cokop pan pesen sajen banyak pangateron sajen banyak makanya cang si melarat nyaman nenteng soki ya padahal si soki ruwetan ben si melarat bro. Kenapa?
Karena orang depan soki pah terodeng sebereng si melarat jaluk terus jak mikir terus melihat tak kira kuat. Hadirin, mangkana orang seekor cak teka hajat ni ke orang benih orang sebanyak pesenak, tapi orang seate ni ke soki. Hadirin, soki ni kecepun ulama bertelok. Perhatikan apa yang dinamakan kaya. Kaya soki ni ke benih orang setunya na banyak. Pertama, Kanjeng Nabi ada bu, laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina ghinan nafas. Orang seenya mai soki ni ke benih orang sebanyak tunyana, tapi orang sesoki atena. Cara na soki ate, aroma sekulaban ajunan cokop kalaban paparing Allah bentak mikir bareng segi tade ni kesoki ate. Bede orang banyak pesena, keng pangaterona tak remare, tunya sebede tak ekrena, tunya setade epikir sampai tak ngide tedung. Bede apa tade? Bede kan? Bede. Orang soki tak ngide tedung ni bede. Mun semetem kol beluk keng secerkeceran sampai kol 2 tak mare. Malai bengkalannya ke situng orang soki hasil 8 bulan 700 juta keng ni kamun tak tege nguntal pil tedung tak ngide tetiban malam mun tro ngide aku tu nguntal pil tedung tampru aja cek bede pil ngiding apa tedung ngetok apa pengajian nggak nih ke pas acara ma abid aja mun da iya benih khoso lamar itu tompa apa nan bener tak bener. Lebih saasarin gak dinto nikmat hadirin. Kuleban sampean tak usah meroboh adik keran bejeng maudip. Cek dengan nyander ngedeg ya. Bede orang soki tapi bi Allah tak ibri intedung hadirin. Kuleban sampean ni kama kita andi pese. Cek dengan teka hajat. Bede orang bi Allah ibri soki. Keng rizkina itu bu soki kak. Keng komplikasi. Kok sampai nyeke darah tinggi. Teh pucuk tak anda kencing pakak kacang lo bisa asam urat semak lemak tak beki kolesterol pesena banyak keng lo satu rasa apa teng tampru aja tak andi pese keng ada karena apa bener ibri kok sape ewal suwal ibri kok ajam etel potel Ibriin kacang kari koleeng yang kayak teh pucuk mun tak ejer benih kencing manis engak ke kompoi selalu entar kiki bamole wah hahaye kok jadi mun sabar je ben tuju iman bae iman benih keng lo barat tuju engak ke kancong iroma si tedung ru bagi legu ki laguna teka hajat tak teka hajat mun senika ndak iya kak senika. Makanya gula sering mendepak setiap pengajian. Perhatikan, gula sering ngebela setiap pengajian hadirin. Gula sering mendepak. Asli, na orang banyak pese bentan di pese ini tak karo kencang nafsu kak. Mun kau di neku tak padu. Orang soki cang sampian, ben orang melarat cang sampian. Tak karo cang nafsu bencang ate. Mun kau di kan padu kan. Padu apa tak padu? Mik padu kan ajak le soki ben melarat cang sapa ya tak pada umpama bersadebu ya tak pada mun si melarat aroko opet gen 7.500 mun sesoki aroko Marlboro gen 39 pada kak karo argana selain opet 7.500 Marlboro 39 pan isomet make 39 pakun teti kokos masa pelan 39 pan isomet pas teti garagar nggih pada kan? Pada hadirin pada. Malah saya nyama Marlboro ni kemun sampai iki bahasa pedaan kari kebus. Saya nyama opot abu sampai ke lekukna cokop cek mate. Mun saja saya nyama rokok cahaya putih cek ibuang lolo ngameki mardena noro. Make 2 hari kena. Tak pada kok. Allah ada emak are. Jangan lalau guna kana. Nabi nak kana kok nyengku kancana bulan ni kini kian. Obo gelak kiai pidato kan din, nase temu je kiai ro. Pan bejana gula ceramah pagi boleh buat larga dari ada. Cek gula teman kawan jangan kepesong-songan kak. Nyupir TV kapan masuk ke halaman payam bebi banser. Masuk ke dalam engki. Mobil kiai engki gobi. Pay jeling den. Ni kemaki kiai ni.
Centos sengara aku biku. Apa bu pola minta alek gitu. Siapa yang mau udah jasa gila udah jadi kak? Apa sih aku make hampir orang gila kaki yu? Tikal biasa nak gini nangis biasa. Cek kulit lembek pun sambian nangis santan dinikah tanggi kak? Tinggal biasa buk cek susah. Tak kira nangis sedok umur petong polo bambu nangis dulu. Suruh